الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. بعد نقول بعد الأمر لالو ngamari man satalla tentu man so min jarta ka tentu andum be seede yarin ko tento kamal mankuto bate man soleya mbate man so danila ala nemol la anala bala fana la hinanteya aya jindina annabiyon bakan min keta muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ani ngala bungo dum kewolu anala sahibolu ani mol min basin nonoma fo jannin ala subhanahu wa ta'ala abala banko ke tala wato min wobe kola atol lamer la senwol mumebe ngal be konton alto kendol la anal konton wirkente yari mola momo ibe dinkira min to ibe wato min kono ani be kenya min nyama nge konton muslimi ala konton dirola konton diro min folodula mu kisoti atema mu nemoti alabandula mu barakoti ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E kaitan dalla ko alla programme min kabali alfala radio to 107.2 wala murtanali kote ke bi nyintene lumala ninna alfa balu min yalon ko nka min foja wato wala mi kela hajol tuje inila dimbayal nyanda sila nyoka wato min nasuto fanan e ka wafana tuje kana ka muslimolu nafa fenna ale min karafela woto be ala danila man saba man sa khallankew ase khayro ke nyin alfaliye anin alfato malmu me min be banko be kan minnu ka ala yitandi molla anin kilala taransilo sallallahu alayhi wa sallam wa alifal kono bi wala min alfabat ustaz Ibrahim Jeju anin imam Abdullah Fati ni to le murtana jam koteke mbe microphone dilani alfalla ya konton diroke ngana dum programme kono kon dalta kaka nyami ngoto ustaz falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إمام بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد الأمر لالو بعد جبر لالو البداوة كالكون كبه الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكو الفال لكون تندرومو نيامين وتو كتابو بمن بلو nse muru kitabu woto mi yalon ko wala musamaradani tin nalka min shara woto bi fanan ba kuma sallah ile daminto wala mu kitabu la pepa keme pepa muwan anin kononto woto nin kitabu be momo burun mi yalon ko wala musamaradani tin isa jube pepa keme pepa muwan anin kononto ko nga fale nyamin kitabu deda dulalu kitabu deda watolu e ka fata woto kitabu fulo min bembulu jang ni kitabu fulan jando isi wo banala pepa nyi jube wala mu pepa tan sey anin sey woto nyine mu samara dani tembe babo min to an sa embe babu sala woto nabe wala nyama alise kitabu yele mimbe fola jang isa jube natare nene akaranne aka foja nyamin adinga bete bulu nyamin anite ya moy koto kanu nyamin yewol kompe ya jumale sahayata woto min sahayata ni wala bete bulu dukare so fontoliye ngatani wala woto se muru alfal kan ustaz Jeju falyatafaddal. baraka bake ani sayin suba salo wala ma bankurinke ta telefon te hiya keta assalamu alaikum be ketale sayin wo kola mune kanake kitab tiyo kana wala fo
mbe min nawle min ko alkana je ko ntonu mola mi yalon kon timatale waranga bele long mamil long le siata ngamil long oto mbe si fere ke no ngaje ko dino motanten alle tam no fere ke dal ngadi mola dir nyami yalon ko kulurobe je andu fanan yaadi di nyala mi yalon ko fahmole ba ko ma kitab te mi fa ko ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب أكو سباسة لوكولا ينيني كانوا فنم أمانك فرسيتي نامري سباسة لفو ألا قرأت سباسة لولا أكو ينيني كانوا أماري بلو asi tenten ala tofin komala anin junube kafardano wala anin daniro ka ala dani janni tilo be fintila wato men awnin tilo la finto sutiyata bara manke wajiboti nyin amanke woda malati ne atara kamari qur'ano no bare suta ma karona sa karano wato la ni atara ko alafta kudola man qur'an karamono bar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah wa basi o fonoje aya tentenda minno bare o zikir sifa ala to ko fi ala to fin kon sifa amamo bale diamola lafta je mole o kalamta kendeke ni ko etarajele ame bale diamola andu fanani aje ko ma haji soto isi sinoje bani haajo be buli sifinde fana yetama kela haajo jara ini wa ala to fi ko fana be kerene ko nga fonu jawa walu nyamema ala ko fayda qudat salat fantashru fil ard wa bitagu min fadla wa dhkurullaha kathira woto nyi dhikra min foje anata qur'ano kon ako min salo banda asifere kana le janjang wo janjango nyin kadum sate kono kadulo kono kadum dawada amanke wajiboti ila solo be je wata mena sareno ka manne siti koton ke kabra assalamu alaikum oketa ni lafta fenna kana fere ke yele toto ako sita yoke batibe wala o do ko la nyonya manak ako kana nyina ala nak ala ko fadkuruna azkurukum oto ala to finkom e hakle muru alala ya to senyandi ya to komandi o tembo to dal amebali ila firola amebali moto borindola amay bali fam fenna foni atra ko yela do ko de diamolem auto dikro ni diamo nyete tano lale wole mo kumoti batu imam je senendi kendeke abaraka bake ustaz imam ngamiram benga ustaz la auto moyle ay min fo suba salo kola bara ko endi ko amanke farloti walla amanke wajiboti barkan kula nam wato leti kama banke nyami Allah subhanahu wa ta'ala ya jodin al-Qur'an kono la tumo ka fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf wa adbar as-sujud yani si imari to seniyandi jannin tilobe bola anin jannin tilobe boyla nali ya fako jannin tilobe bola fajr ko la wati anin jannin tilobe boyla dan sara kola lo wati suto fanan ka subhanallah abetiyata anin sujudul kola wala salwatul kola ka ala to seneyandi yo yin kila sallallahu alaihi wasallam ya fara ko tilotili momo ko tiloto subhanallah subhanallah sinya keme si baraji wuli kilin junube wuli kilin tutuye waraye baraji wuli kilin ku beta wuli kilin safeye Allahu akbar subhanallah 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 amurun ta kota ke subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi momo ya fo tiloto sinya keme isi le junubolu tutu hannin anin bakan kawle kanyanta Allahu akbar amuruta yin fanan banke ko ni bine lale ko la ilaha illallah ni la fabanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yele junubo be tutu mun ta ka alquran wala fasar jam mun sakala mun ta ko junube bawde ika tubile ni tubita ye fan say alama ya bula yenim samin tambita e fanka ko tanyo kala bari ala fela wirdo di molla ay wato fanandi molle bo wirdo di kala ni wati jumal kitabu tiyo min sambana nya wala ka subhanallah siyandi ka astaghfirullah siyandi kila dun sallallahu alaihi wasallam ko tiloto astaghfirullah ako fola fo sinya keme ya fahmule ni ya tele junubo be kafare intel mu jumal lati fom ben dela ntakela so wato le mu nyelti min ya longo ala fo ye chodi subhanahu wa ta'ala adun kila banken ni sallallahu alaihi wasallam na bo nyama janni bita wirdo mutala mo doma amuta alama ya muta kila ma sallallahu alaihi wasallam kata shego ka lala chodi ka fa nyimbuka mo bale dia mola mol ka wirdo dole dile ka fa ko hanni ko assalamu alaikum fa molla ko bar ala min di molla ala mo fajede so nyin la ka jela choda da meta fala bida mante aka fa ko nyimbuka mo bale dia mola ni moye konton nyanda konton diro murdi abaraka chef abaraka bake imam fela e chodiro ke fengol la min yalan koy kummata nyin ko kono bake oto wayayta ninna ko ala bato man foñonde wati soto ibe fengo fenke kam madame ite muslimolati yaaje ko beñi minke kam be ala bato lela woto wom kuma kangol leti anin kebarol woto alama ala ya be noti ndala aya njerindi toñala ay bulandi wo toñala ñu nema ay njerindi bataro fanala ay jam fandi wo bataro woto ustaz ye sheko la kumo fanam bambandi ko nyin kitabol be farin dalilo la tek min be koyre ni ya lon ni ma lon kana fo dalila tela na baraka ba ustaz jeju an sa ngamuru kitabo nyin ka aneke kabi imam mi fole be keren katin kumo nyin imam muslim la fila ako man salla al-fajr fi jama'atin ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة ako kila sallallahu alaihi wasallam aynina banke ako nimmo mo salta jama kono fajiro la ay fajiro ke jama suba sala ayo ayake nin jamala asalo kola be sirine kala to finko fo tilo e bo tilo bori ngo kola alota e lofula fana la fajele na filola ako alaka jomi na bole ko mominta ta hijola ala barajani wala kanyata otomi ya lonko maka paso e fotala le ye bamba nyin ko sifa kala ke wate isaje ko be baraji bale sotla mi ya lonko ani hijole ka kanya tam ani hijole ka kanya lafta je fanan kamon koy ni ku jamala ning serego na tawata ta ko kukar nin kukar le kanyanta barajo ka kanya ne fesimanti ado be jamialon ka abuka sotono wala tuna mo jama be jamialon ka mistake jama soto jele folo kila sallallahu alaihi wasallam ako ni moye mo ma koy suntera wala ayati sungo ternala ako abole ko ay sunga la barajo le soto sunna la baraja wala soto bari baje la kay barajo so bar fesimanti ate jele ka fesimanti ajin kila ba fala ko la khalufu fa misaim ate min la mirihin misk ako sunna la da sero nyin katu konko min beje finjalo min ka bwala nuwo kono wo finjalo min ka boje wo sero ni alaya wala diata katambi karbanji dimala woto miye mo ma ko suntero sunna la suntero na ama o soto fesimanti ajin date jele ngana muru fanan pour mol ha babu rayan fanan ko ando fanan ako ni sunda ni sunda isaje ko abe dunna mol si dunno ni kadum arjana be dunna bunda dola bar nak min sunta wo kado ni babu rayan o babu rayan ni dum tajele kajjo min dila ni o min inene tajela ko min dole bela abadan ha fm min e kamen portimi akama barama ngi ko pour min dole bela fesimanti adole ni murtanan fanan kabirin sinaji be kila sallallahu alaihi wasallam ay jamo ay mo jama sifa jamale konta ko mu sede froleti sede fro wala moti mi alon ka tata jihad wala afata oto fesimanti abale be jaminta ta jihad wala afata jele
sai wo nyonya nyama nak kila nata saya do be ja ay tan ko ala ya barajo min de amari la naka bole ko sede frolem ako al ghariqu shahid wal hariqu shahid wal mar'atu tamutu fi nifasiha shahida wal mabtunu shahid wa man qutila duna mali fa huwa shahid sifa jamal may wala fo barna kabira ko shahid ñin be mu sede frole ako momi alan ko afata ba kono bi shart afin tamina wala mi ko tamole mi ko dino sondala na fata o tamole mi ko dino sondala abale ko alaka jole ko sede frole abe wala nyama momi alan ko konole aboy afata ako fana mu abale ko sede frole momi alon ka fata janole kono ako sede frewlem muso be tingota fata jere ako sede frewlem mo nata ka mola na fulota finta don aya fa yani ay na fulto nyi fa ala na fulota kila ko sede frewlem bar sede frew nya mi fo jena barajo le beje bar fasemante ate jede hani lafta mo le wal kalamta kat ni ko barajo le beje arabe jola min na wonyo barajo le beje bar fasemante min beje nak ifatata wala kat min fata jihad wala wo fama fata jihad wala nyami ma e ko mo mi alon ka tata jele ya faajele ya sepuje fo ya faaje wolem sede frewti mi alon ko ita kula ita kasankela e man nit pour kasel ni ka sambole nya ka bade amani atro ko ya baramanan kele dulato ani wo baramo na tafafta so ko na fada jere abe barajo so ta ko sede frewla mbare o kito ate o sotnola kati nyanta la frew kulale nyanta kasankela le nyanta ka salama yajele bayina ma ay fen ko mi sotna jena madi mo mi sotna jena wala ya samba yana muru kabri ofo min fata ba ko no min ko le amira ko wo fana manit ka salindi ka fa e ka bade jele wonte oti yemin lande momi yalo ka fata ba ko no amanke nyin kitoti ni yaje ko nga bade je ngaje ko subo me damento dal ni ama gatinyar akatinya ni ama akajolone wotem boton si fere kan dal nga ma boje nga fenke nga sutra amani atra ko furo nyi fem ma soto asifuta no suwo kono anyanta futale je nga ku nga kasanke nga bade ni atra ko furo nyi nin tol ko mba samba na ka be fenke lale mbara le nga jota nga faya kan sinya saba police aje ko dal nga ko nya makat ni ko mba su salat sibo nyi be bol wotem bota be fenke tale ni atra ko nga muta mbe kulmo kono nin ko be finda nga fenke mba sikalete nga yo fini nga murundije fo nga sinya sabo nyi soto ni fembe mbulu nak nga moromoro ni wala ne ata ko be tamola ma fi no banda pour ka badeje ba moromoro ko la nga salama ni si salama ne yo ni pareta mbe bero le sitla bala nga landi comme ka fero la nyama nga teno ya nga jindi ba jiyo kono wotumo nak korta ka finta go banda bara o be isalon ko ni ko sede problem dol ka mota nyame wonte woto ka den barajo wala amanke fesemantea ite kanyano lani wala na ko ko abole ko minta ta hijola wala minti ko barajo le barsai comme fesemantea be jabe o so la fanan wote keno la wanyama ka to ko hijela simol kanjo ala fenko ala badi ala fenko to atodi ala dambe kon ando fanan kila ko rajat ka yawmin wala dato ummu woto nyin fesemantea anim barajo warda be ka kiliya lafta mole o kala bat imam ye la faro ke je kumata bake imam ustaz ye nyul min be konti a femba be mutarim be bul wala nyama bari nga mera ko ni nga be jube am musabba wal musabbah bi wala be nyilla min bi je dara lafta min fara mole to nya mole ya Allah lafta min fara mole ta ka min fa shari'a la karola wala min ti ko ni ko min mu farlo ti nga ken kana fo ko ko ni sunna la sunno tenda barajo mi sare ka wala sato sai sunna mo kilin ro baraji kilin so nen daga mo tan na sunno tende dum ma sunna tan barajo so do man jaren tan so ala jela fo ya yete ken wala sunna ta hadari buka sun hani sika mo kemele la sunno tende dum ya famu baraji tete wo hani barajo beje bari te ken wala sunna ta buka sun adu ni buka sun itala misilme man timma ya famu so woto nyim natara la jurteji ka nyilmil foten ha ka nyilmil be foten ka molle susundi ko kende baro kam atar ko asilo ya suman ni minna wo be lorin ne wo manya na boyla
mbenga kata ngo sumo bayindin ya famu kana fuka e ko ni ke fana ni nyir kanyandal no ataw nyam na kata ngo ko asilo bayindin no hanni bina nyindo kela na ote fana baraka bake katu nin ko mun ta nyami wala min don ko e ngalon ko ba kono tara ko yola ka sotaje woto ni momi yalon ko afata jihadi lato alal kamma e we alal soto ita fana wulta silo kan kata ba kono pour la dimbaya la bal wala kan ala nate min jeedo yandi woto wayni ne tande ko hanna treman kelo la toro soto bar kelati la barajo nyongo bo la soto yani mbebe dende mina wala man ba ta hatfa anfi mu fata man ko saya natural saya wala ma bilari la rawna ka fata fo masalan ala lay ku samana ka min ket accident sa fa do accident si falatra misil mo la muti wala kila ka wala fatan sallallahu alaihi wasallam molle nya bita ka yali ba fata atara bentar sila kurun ka manke sumoti na mo tata bala kono haji nyino na de mor wala be silo la kan silo mi yaran ko shareo son dala manke sila kurun manke ka tayle ten ya fata je yo so amari be sila kendo la kan sa ana ta soto motole ya amar accident la keta ya jale so wol sifalu kila ka wala sallallahu alaihi wasallam abaraka bake woto fanan Cheikh Khalifa lafta mo le mi famje mol kabirin kila nyin ko mo fo sallallahu alaihi wasallam nyin sede furul ba min fo ye kilneta ye wala ni min kata min ka faji hadulat wala min ka fa ba ko e ka wala damale bade je bu ka ko bu ka fe ba min do ko santo baynama ansodro baynama mi alon ko afata tingoto kila ko sede fro bar nga ko len ka sanken ka bade ha min fata janoto abe wala nyama mola nala nafulo monata ya fenke e ka fanan ko le ka sankele bare way nyindo min fata ba kono wole wota ya sumanin fenko la yindol betu yele wala ngalo ko ba mu jiyala e ko khadar le ka sala ko le ka sala ni nem problème oti ba temo fana mo se jolo no jiyala wodum masa wodu na mali problème taje okay sai ngana tenteng ka tu lafta min ko laje wala nyinti ko pour mol kana mera ko cengo feni sere ngo yamunta e baje la ko fem mi mata je ka bele soto wonte wote ay ka dole soto bar fesmante ado be je mi alon ko e foto wa e ka fo wala le ko ya mari ka kelale inshallah annun kitabo nyina paper tan sey anin sey njango hadiso nyimbo wala to woto ntol fana kitabo min bembulu ala pepa keme pepa muwan anin kononto hadiso nyimbe wala to oto kuma kan min fota jang abe sharharo le kono imare semur wa kitabo nyin kan ya jube tay say ngatenteng ako yarka rakatil fajr qabla salati al fajr ba'da al fajr ako ni ko rakatil fajr wala mi ko lo fulo min ka ke ni fajiro dunta fajiro da manke mande kakanti bot arab kan wala mi ko nindi bobe finti be bo kanne fano kana isaje ko ni jibe tilibo to abole ko santo wala mi ala ko min lafta ko ila jele ay je bantambili ko wala fo fajiro le ako ni wo lanke mata wati amare silo fuloke jandi suba salo bar abuka keno wo manadum sai wola dungo nyin fo amare o tama serolo ni atama serolo wadan lalle tama wadano ke bata fanga je ka dunta le saro keno de ni ma long e ka wadan lalle batuka to ko wole ke londindala aya kalamta aya fo ko dunta le na salo kala banni atra ko te saltelo wo mandum folo isalon ko hanna sitata isalon ko e ma salo so e ma fajiro la fen ko sodata ala sunna ma soro to ustaz ñen denkrato do ko balbe na wadan lal fana bulu wadan la wala nan koy ko wadan la hani abdullah bin maktum jimin tele bare atebe do lori misro kono molle ka fay ko asbata ifan kala say tay wadano ke ka ta jela bare molle ka fay nin te ngaje ko man fajiro long woto nyanta fantu kula dole nak mi alon asa fay ko wato dun taleta e wadano ke
ni malon e baje la ko problème sa im problème o Canada men to Cheikh Khalifa isaje ko misir saba bendala wo misir sabo sai sun karo fela sita be surot okay do wadna ko salat khamina non do mo wadano ke folode okay mbenna do moro kun la jamata fo min fole wadano ke bang fo min la bande ko wadano ke walla min be salam alaykum yaje sa ñinen problème oti nte ñing o temboto mañana wadalla kala dalilote folo ñanta ñinin karo kala munen fajirote ni nga fajiro long isaji be fo min ka wadano ke folo wala ben taba fo man fajiro long aka wadan bi fo fajiro la ha ka to mo jama beje ila do more ka deni ni wadalla tuma do bato wadalla fa ngamalo asikena ka letla asikena ka ke jona wala na fo e fere kana ke ñin long ni malon sai montrol fenko mobile on mimbe bulu ni ya set kuka ka nyini ka be area jamaleto area be damata ka fe ko je fajiro ka do wati kay den ni saje ko dal asa foyna wato site sa kalam to ka duddal oto nyimbe keta kulet mi ala kon sim fama ko na lon katu dole am ta ko wadano ya harfol da malon karan keta wala lalti bare folo foye wato kalam tambe wadano kala wati jamala ha a wadano kola fana ini almam fa nyantalo na ka manke wadano kola Allah akbar la way salo wulindi katu kila nyina fo bilale akay ko ila wadano ibe hakundin tulajele mi alon ko mimbe de moro la sa kalamta ko ngatare ngata ngama be salo la mimbe jongo ta si fere kana na ma bena bate wadano kala ko le salo londe wala mi gote ko mo le kum kasalle ban yaaje ko wadano ke kam wala kili sako fitro Allah akbar ite be o banna sel wadano la salwini ndoke o be manda bar ngamira tambita no jele ni min babi tadkir fakat wala tna ko wonyi lo fulo nyanta o kala fajiro kola ni fajiro dunta ena oke before kasali subala dol be je nak e kala fele ka wono fulo nyike la suwo kono janni kana misro kono abeti ata bakele ni o ke nak wala nyinto ko fulale beje ni tenata e hutata nak isalon ko na filo mi alon ko ka confirm na jandi suba salola wala mi lo fuloti den ite o kenan so ko ina ta yaje ko salo mallondi folo e dun tam misro ko ne kay nyanta te yat masjid kelale wo tumo nak yelo fulo kenan jana mi alon ko fajiro tati yeta dar bolek ha ni lo fulo nyin ke mi alon ko te yat masjid nyanta nyindo sen kanal warang yelo e baturoke fo e salo londi ale don ale saloke ni te aje ko na ko buka ke no juna du kare bonan so ko ina filo ke misro kono yena yesi yal mamo batu ni salo wol ndal sina sali nyola inshallah skena imam lafta je la fala gamande je kumata imam ngamira ustaz damen fo ye fajiro salnam suwala kono ina ta misroto ay wala no min folo wala min ko mol sakam da ko da ko la tambita janne ko duwara wala biji bari wadano bandoro salo la so duwaro ni buka kara ade kamol fondi baraji ballaji wa kila sallallahu alaihi wasallam wadano la ko min fo e kafa fona pareta ya duwaro ni karam allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatu al-qa'imah ati muhammadan wasilatan fadila wa basa allahumma maqaman mahmud alladhi wa'ata akala kanjuro wajibatin sentel ka kulle filje min yalon ko kuba ka tawon lemu muka nyo sabela muka nyo songandala me yalon ko maybe amango si sina nyo sabo so don nyola wota so alhamdulillah min rakatel fajr ka min fo to abdun kol ka nyini ngabake dol ka wuli wato min aka tar fajro man si kata do ko la adun jala fu tala do ko la ka tar tilo bota ya tina chan so to la ka sali bare kam fo wala dol ka la fi ka suba sali atra wato man si salo buka sali no wato man si sheko ga jela faliyata salo sallamot abuka sali atra wato man si na manke salo ti ka min kaf ado ba ta fonsi na foto ko fonta betala ani ma foto je nga jamu min ke o sama kono tarati woto ustaz an sa nin kitabo ni setenten kana min fo ni atra ka marinata alafta ka fajiro kenu barate duntal nak aje ko salo londi okay
wo temboto la salata ila al maktuba nafilti je na manke farla saloti a ñanta dunale da filoke ni pareta malikunda ka la file ko ya bolaje to fiwon ke nin filo findita yena wala wo fen ko ni sali wa arkam flosa ka to kila ko la salata ba'da fa hatta satlu ash-shams den ni la salata ñing ni na te kawle foko dal ni amun غير محفوظ usuliyal ikawle foko fenno mi alon ko dal aman tanka katu ko nin nata kenya dol be jemi alon ko dal abota jila no bata noto kila salala sa nyala inene fajiro sele foy pareta say be donata kabri ko assalamu alayka lota be lo fulo nyinkela kabra pareta ga ko nyin lo fulo de min ka kay ko lo fulo min ka ke jandi suba sala min fajiroti nata wayendanne wala tanga wo fenge kila ma fay ko kana ke kotonke o yaytelle ko yara fan asidano na manda non tenu kila ba fala kana ke wala tane ko nyi baliro ay min bali molten fenno mi ya lon ko dal min beti ata ya wole fo bani mo yake kasi o kasiteje o to nyi fana lafta fo mo le o kalam de janni ka tambi jele inshallah sai abena mo ne karanna jele ni lo fulo nyi kola ako yakra fi kulli rakatin bi ummil qur'ani بأم القرآن بأم القرآن يسرها أكو نابنا ولو فلو نكرنا أكفاتي دمالك نين نياجو كابي وفلا كلا كنين لو فلو نكالا سوكونا كنين لو فلو كالا سوكونا أكا كنين مالا سوكونا نك نين ياتينا Aisha kabira ngayaje kila kake andaka karang kullo kono abuka banke miye woni o be nata Aisha la firara ko be wal kalam to wala nyama Aisha ko kila katere yake waduma fon ka fala rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام